हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यते गिरिं यत्कृपास्तमोघं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। श्री परमानंद माधव। हरे कृष्ण अंतराष्ट्र कृष्ण नाम प्रसन्न आपको हार्दिक स्वागत। आम मैंने श्रीमद भागवतम एकादश खंड 17 अध्याय 48 नंबर श्लोक पाठ करवा। श्री भगवान उवाच वैश्यवृत्त्या तु राजन्यो जीवन्तो गयगापदि चरेद वा विप्ररूपेण न स्ववृत्त्या कथंचन। श्री भगवान उवाच वैश्यवृत्त्या तु राजन्यो जीवेत मृगययाधिपति चरेद वा विप्ररूपेण न स्ववृत्त्या कथंचन। अनुवाद। राजा बा राज परिवार सदस्य जे निजर सामान्य वृत्ति द्वारा जीविका निर्वाह करिपारे नाही, से वैश्य वृत्ति ग्रहण करिपारे, शिकार करी जीवन यापन करिपारे, किंतु कौनसी परिस्थिति रे ताको शूद्र वृत्ति ग्रहण करबा अनुचित। तो एठी भगवान काली आमे ब्राह्मण का कथा पढ़ुथिले। ब्राह्मण जदि तार पूर्व कर्मर अनुसार जदि जीविका निर्वाह करिबार असमर्थ हब, तेबे से तेबे अवश्य कष्ट भोग करिथा। एपरि स्थल रे से व्यवसाय कार्य करी निजर दुरावस्थारु उन्नीत होई पारे। व्यवसाय होई मध्य जदि से प्रचंड दारिद्र्य भोग करे, तेबे खड्ग धारण करी क्षत्रिय वृत्ति अवलंबन करि पारे। किंतु कौन परिस्थिति रे से कई जने साधारण प्रभु को स्वीकार करी कुकुर परि जीवन धारण करि पारे ना। तेणु एठी भगवान कहले जे ब्राह्मण लोक जदि तार कौलिक वृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करि पारु नाही, ताहाले कौन करिया पड़िबो ना, ताहाले ताकू वैश्य वृत्ति करी से व्यवसाय करी तार कुटुंब भरण पोषण करिवो। जदि कुटुंब भरण पोषण जदि वैश्य वृत्ति करी न करि पारिला, ताहाले से खड्ग धरी क्षत्रिय वृत्ति आचरण करिवो। किंतु कौनसी परिस्थिति रे से शूद्र वृत्ति आचरण करिवो नाही। आज से कथा भगवान कहउछन क्षत्रिय मान कथा कल। फर्स्ट ब्राह्मण कथा कल, आज क्षत्रिय कथा कल। क्षत्रिय माने राजा बा राज परिवार सदस्य माने जे निजर सामान्य वृत्ति द्वारा जीविका निर्वाह करि पारे नाही। तार जदि बहुत आजिकल तो राज आउ शासन नाही, तेणु जो माने राज परिवार लोक माने जदि से तांकर से राज कार्य तो नाही एबे, फिर भी जदि से कार्य रे जदि तांकर परिवार पोषि पाले तो भल कथा। जदि परिवार पोषि न पारुचंती ताले से वैश्य वृत्ति ग्रहण करिपारे, से व्यवसाय करिपारे। तो राजा माने व्यवसाय भी करिपारे, किछि असुविधा नहीं। जेन हमर पुरी रे गजपति महाराजंकर सब रेस्टोरेंट अछि, गरुड़ रेस्टोरेंट, सेटा गजपति महाराज। तेणु से वैश्य वृत्ति करिपारिबे। आ कोन करिपारिबे ना, से जदि वैश्य वृत्ति रे जदि पेट न पोषुची तो शिकार वृत्ति करिपारिबे। राजा माने शिकार करंती। आजिकल को जंगल अछि शिकार करिवे, तेणु शिकार वृत्ति कथा छाड़, से वैश्य वृत्ति करिक जीवन यापन करिपारे। किंतु कौनसी परिस्थिति रे से शूद्र वृत्ति ग्रहण करिवे। और राजा माने बा क्षत्रिय माने शूद्र वृत्ति करिवे। ब्राह्मण मान को मना कले, तबे क्षत्रिय बा राजा मान को मना कले, कहले ना एमाने क्षत्रिय एमाने शूद्र वृत्ति करिवे नाही। तापर भगवान पुणी कहउचंती
शूद्र वृत्तिं भजते वैश्यः शूद्रकारु कटक्रिया कुच्छ्रान्मुक्त न गहेण वृत्ति मिलिप्ले सकलमाना। तेणु जो वैश्य निजर जीवन निर्वाह करिबार अक्षम माने वैश्य कथा कहले ब्राह्मण क्षत्रिय कथा कहिसला पर भगवान वैश्य वृत्ति कथा कहउचंती जदि से माने वैश्य जो वैश्य निजर जीवन निर्वाह करिबार अक्षम से शूद्र वृत्ति धारण करि पारे एवं जो शूद्र उपयुक्त स्वामी प्राप्त हुए नहीं से झुड़ी तथा चटई आदि साधारण निर्माण कार्य नियोजित हो पारे किंतु समाजर समस्त लोक जो माने आपद समय रे निकृष्ट वृत्ति धारण करिसंती से माने संकट हटि जिबा परे से वृत्ति को तुरंत त्याग कर दिया उचित कौन सी जिनिस को भगवान मैंने छाड़ी ना इते डिटेल ये कही सब ये कहले ब्राह्मण कथा कहीदे क्षत्रिय कथा कहीदे एवं पुणी एबे कहउचंदी कौन ना वैश्य कथा कहले वैश्य माने जदि व्यवसाय करी तांकर परिवार जदि भरण पोषण न करि परिबे ताहले से कौन करिवे ना से माने शूद्र वृत्ति आचरण करिवे कि वैश्य माने शूद्र माने से माने अन्य तीन कैटेगरी लोकंकर सेवारे नियोजित हेबे किंतु शूद्र माने जदि शूद्र माने जो माने से माने उपयुक्त मालिक को जदि न पाइले गोटे भल मालिक पाइले से बंची जिवे जदि भल मालिक पाउ नाहंती ताले से कौन करिवे ना सी झुड़ी तथा चटई आदि साधारण निर्माण कार्य नियोजित हो पारे ऐसे झुड़ी फुड़ी जो मैंने सब तैयारी करना कि से सब कार्य करेंगे झुड़ी आ सप मशिणा यही सब कार्य से माने नियोजित हेबे एटा हूँ कौन ना आपतकालीन आपतकालीन भगवान कहले किंतु जदि ठीक ठाक अच्छी सबू ताले से माने निज निज वृत्ति रे माने स्थिर रहिबे जे स्वधर्म निधन से परधर्म बहाव से माने स्वधर्म निजर धर्म को आचरण करी से माने समस्त बंचिबे किंतु यदि आपतकालीन समय रे जने प्रश्न पचारि पारे आगे हमर जो असुविधा हला हमें कौन करिवु ना असुविधा जदि पड़िबो ब्राह्मण माने क्षत्रिय वृत्ति बा वैश्य वृत्ति करिवे एवं क्षत्रिय माने बा राजा माने वैश्य वृत्ति करिवे आ शिकार करिवे ए दुटा कथा ताकू कुआ गला आउ वैश्य माने जदि आपतकालीन समय रे जेमि हमर करोना हो गला सब दुकान बजार बंद हो गला से समय से वैश्य माने कौन करे केमि बंचिवे ताकू कहला तो शूद्र कार्य करि परिबो तो अन्य जो कैटेगरी लोक मानकर काम करिके तुम पेट पोषि पारिबो पुणी शूद्र कथा कहगला शूद्र जदि भल मालिक जदि न पाइला से पुणी केमि बंचियो तो सी ये जो झुड़ी आउ सप ये जो मैट फैट ये सब जो स्पिनिंग मिल जो अच्छी जो मैट फैट जो बुना होची से कार्य से नियोजित हम भगवान कहले जदि पुणी से परिस्थिति कौन है दूर हो गला आ से परिस्थिति तो सबुदिन तो पड़ोनी ना करुणा कौन सबुदिन थी कि करोना सरीगला कौन कर पुणी जो भल परिस्थिति आसला पुणी पुनर्बार ता निजर स्थिति को से फेरी आस पुणी समस्ते निज निजर वृत्ति को फेरी आस से बिल्कुल से ही परिस्थिति रही ना ये भल लाभ अच्छे आम ये रहीजु ना ना से तो रही पुणी तुम बैक कर तुम पूर्व स्थिति को फेरी आस तो ये सब धर्म कथा भगवान समस्त निर्गंड कर देइछन्ति तापर कहले वेदाधाय स्वधा स्वाया बलि अर्ण आदि जथोदय देवर्षि पितृभूतानि मद्रुपाण्यान्वहं जजेत् गृहस्थ आश्रम बा गृहस्थाश्रमी व्यक्ति नित्य वैदिक अध्ययन माध्यम ऋषिगणकर स्वाधा मंत्र उच्चारण करी पितृपुरुषंकर एवं स्वाहा मंत्र देवता मानकर निज आहार किछि अंश प्रदान करी समस्त जीवगणकर शस्य तथा जल अर्पण करी मनुष्य मानकर पूजा करिया उचित। एहिपरि भाव देवता पूर्वपुरुष मुनि ऋषि जीवगण तथा मनुष्य मानक मोर ही शक्तिर परिप्रकाश बोली
ग्रहण करी व्यक्ति नीति प्रति यही पंचयज्ञ संपन्न करिया उचित। तेणु एटी भगवान पुणी कहले जे जो माने गृहस्थ रहिबे सेति पई कि शास्त्र रे एमिति कथा कुआ जाय कि जे जने से जो गृहस्थ जीवन यापन करने इच्छा प्रकाश कर सबू जाक रेस्ट्रिक्शन गुड़ा तारी ऊपर सबू जाक भार गोटे तारी ऊपर नदी दि जाए गृहस्थ उपर जदि ता नकला से केबे भी उद्धार हो पारिबनी से बहुत माने रेस्ट्रिक्शन अच्छी कारण टिके इंद्रिय सुख पाई ताको केते बड़ बर्डन नवा पड़ू से जो मैंने बुद्धिमान व्यक्ति मान गुरुमा से कहते ब्रह्मचारी लाइफ हापी लाइफ से अलियार पशनि पशिले प्राण पड़ेगा जो समस्या आम पाखे गोटे पिलाटा कम करूला तार हूँ 5टा भौणी माने से कम करके केते पैसा रोजगार कर से कहला जो सावित्री आसला मो 5 भौणी मत लुगा दवा पड़ो घर को नहीं जावाक पड़ो देख काम एक बंद कला काम बंद कले तार वृत्ति बंद कला माने पैसा बंद होला एबे यारे डिपेंड माने बंद होला साढ़े पुणी जो समस्त घर को जीव किसी किसी दे के आसीबो ना केते कष्ट ये गृहस्थ आश्रम। तेणु यही भाव में एठी भगवान कहउचंती जे गृहस्थ आश्रम जो रहिबे से प्रतिदिन पंचयज्ञ करिवे कारण जदि न करिवे से 5 जन पाखे कौन हे ऋणी होकि रे तेणु केते ताको रेस्ट्रिक्शन करा जायछि जेमति शास्त्र रे मांस भक्षण उपरे कहा जायछि केमिति जने मांस भक्षण कले पाप मुक्त हब तेणु मांस भक्षण कले पाप मुक्त भी हब केमिति मांस भक्षण से करिवो जदि से यज्ञ रे पशु को उत्सर्ग करिवो गोटे यज्ञ करिवो यज्ञ ने केते टंका खर्च हम सर गोटे यज्ञ कौन साधारण यज्ञ ना कौन ये गोटे यज्ञ करने आम ब्राह्मण को डाकी कला बेलू सी 5,000 मिनिमम 5,000 आजिकल जुग गला गोटे यज्ञ टे कला मिनिमम 5,000 तेणु 5,000 टଙ୍କା दे गोटे यज्ञ कर लोक डाक पुणी सामग्री 10-15,000 टଙ୍କା किणव घी पुणी 5-10,000 टଙ୍କା किणव ये देखला बेलू एति टଙ୍କା हलानी पुणी ताको आयोजन श्रम दब अर्थ पीड़ा एति प्रकार कले तुमे मांस उत्सर्ग कर से मांस टिके खाइब गोटे लोक के 100-200 ग्राम कि 250 ग्राम मांस खाइब से 250 ग्राम मांस खाइबा मिनिमम 50-60,000 टଙ୍କା खर्च मिनिमम टा कहूँ तो बहुत बड़ अच्छी कारण से यज्ञ पशु को उत्सर्ग करा माने से यज्ञ साधारण यज्ञ नुह पुणी से ब्राह्मण जे सब जगह मिलती से भाया ब्राह्मण पुणी से ब्राह्मण कौन कर से जो पशु को जो उत्सर्ग कर सांगे सांगे गोटे उन्नत शरीर भी प्रदान कर मंत्र बल ताकू मारियो माने से गोटे मनीष शरीर पाइब तो से पाप शून्य ये मांस भक्षण करे पाप शून्य ये कि जो जीव को मरा जीव कारण आम गोटे जीव को मारिया माने 6 जन लोक से जो पाप को भाग करी नियंती 6 जन लोक प्रथम लोक किए ना प्रथम लोक जे पालन लालन कला जने पालिब गोटे पशुटा सीना पालिले सी बंचब जे पोषिला सी गोटे भागे नब 6 भाग हम से भागे पुणी जे किणिकी आणला माने जो व्यवसाय लोक जो व्यवसाय करे आणला से बेपारी जो आणला सी भी नब जे मारिब सी भी गोटे भाग नब तो 3 भागे सी नहीं गले तापर मांस जे किणिकी आणला घर को जे मांस किणिकी आनिब से गोटे भाग नब पुणी आउ जे रांधिला जे रांधिला से भी गोटे भाग नब जे खाइला से गोटे भाग नब तो ये भाव में 6 जन गोटे मांस खाइले 6 जन ताकू शेयर करी नेबे ता पाप 6 जन जदि ये 6 जन जाक पाप मुक्त होगा चाहूंती निष्पाप होगी कहे ताहले से जो पशु को कौन करा ना यज्ञ रे उत्सर्ग करा तो गोटे यज्ञ कले मिनिमम 1,00,000 टଙ୍କା पाखा भी खर्च होउछि आम हिसाब से कले 50-60 लाख टଙ୍କା खर्च हो तो 1,00,000 टଙ୍କା खर्च करिकी पुणी से जो ब्राह्मण जदि ताको उन्नत जन्म जदि न दे पाइला ताहले भी यज्ञ बेकार पाप हम से देखिए समस्त देखिए जे जो पशुटा को मारा जीव से पशु मनीष शरीर पाइला तो से बहुत आनंद रे जीव से कांदीबनी पशुटे जो मारला जो कांदुची से खुशी हम प्रभुपाद बुझाउचंती
जे सपोज आम पेटरे जंत्रणा होची डॉक्टर कहले ऑपरेशन करिया पड़ो ऑपरेशन करिया छुरी रे काटिबो तो छुरी रे काटिले ब्लड बाहर डॉक्टर जहाँ को कटा हला ताको भी कष्ट हला ना नहीं तेणु एते कष्ट हेले भी किछि दिन पर से कौन हला रोग मुक्त हो गला तेणु ए जो कटाकटी हला ता पेट ऑपरेशन हला ब्लड बाहरला जहाँ भी हला तार मंगल पाई एटा करा गला तो एटा पाप नुह आम बाटरे जाऊथबा कि आस गोटे छुरी भूस आम पेटरे भूसी दब ब्लड बाहरला आम ता ना कौन दबा एफआईआर दबा आम डॉक्टर ना एफआईआर दउचे ता ना कहीं एफआईआर देले ना ये आमर आमको कष्ट देला कि डॉक्टर आम कष्ट को कौन कले समूले ध्वंस दूरीभूत कले तेणु यहीटा पाप नुह डॉक्टर जो ऑपरेशन कर पाप नुह से छुरी रे यूज कर पाप नुह किंतु पाप हूँ कहार जी पेटे छुरी भूसी देला से आम अमंगल कला डॉक्टर मंगल कला तेणु ये जो मास जो यज्ञ उत्सव करा ब्राह्मण कौन करना मंत्र बहरे गोटे उन्नत शरीर दब सी गोटे पशु शरीर में बुलूला तो गोटे मानव शरीर दब गोटे उन्नत मानव हम सी तेणु जदि से उन्नत मानव है सी कह मुझे कहीं न मरबी से आनंद मर तेणु से आनंद मरला ताल पाप कहीं हम तुम मांस खाइब तेणु से मांस केतिकी टिके मांस खाइब तापाई ताकू लक्षाधिक टंका खर्च करिया पड़ला सी कह मु कहीं ये लक्ष टंका खर्च करी पुणी प्राण पीड़ा बामन डाके एटा कर सेटा कर एते धंदा कहीं करी मांस न खाले कौन असुविधा है से विरक्त की मांस छाड़ दो तेणु ये जो गृहस्थ लाइफ हूँ से एते प्रकार सब जाक बोझ जहाँ रोजगार कर 50% दान कर आउ जो 50% रहा 25% सेव कर 25% बचो जो 25% बचो ये जो श्लोक कहुई 5 जनकर यज्ञ से सबुदिन कर गृहस्थ सबुदिन गृह रे 5 यज्ञ कर तार भाग जी पड़ खाईदे घरे जी सेयार तक मिल से पुणी से कौन कर अर्धेक काढ़ीदेव काढ़ी जाकि दुआर मुहर देख खाया पूर्व ये किए अच्छी कि खाया लोक से खोज खोजी खोजी आग दब खाया दे सारे से खाइब हाँ आजिकल लोक खाया पूर्व कबाड़ दे दौरान काले किए आसीज हाँ काले किए आसीज लोक कबाड़ दे दौरान किंतु वैदिक साहित्य आपको स्वयं निजे भगवान श्रीकृष्ण कहते उद्धव पंच यज्ञ कंपलसरी कर जदि पंच यज्ञ न कला सी नरक को जीव पंच यज्ञ न कर सी निश्चित भाव नरक से गृहस्थ आश्रम मुक्त हवा सबुठारु कष्टकर बेपार जने गृहस्थ प्रवेश करिजे माने से केबे से मुक्त हो पार बहुत डिफिकल्ट एति जदि करिवो जने स्त्री ग्रहण करि पारिबो नचेत स्त्री ग्रहण करिवो ना जदि कला कौन हम नरक को जीव सुनिश्चित केते कष्टमय जीवन ये आम बुझीपर से जे बुद्धिमान व्यक्ति से कह बेकार मुझे भितर पशि कौन दरकार ये साइड काटिक पलैया आनंद रहा हाँ भजन कीर्तन करवा मंदिर रही प्रसाद पाइले लोक आज आस दान धर्म कर आम कहीं क्या दान करें आमको लोक खाया पीवा देवे आराम रहा किंतु से सेन्स एंजॉयमेंट जेहेतु ये किसी इंद्रिय तृप्ति ना तेणु लोक ये किसी ना बेकार ये ना किए रही बोरिंग हो जाए तेणु बोरिंग से सब कह ना कौन ना आम नहीं या भर जा ता भर गला से पूरा डूबी गला से कुआड़े जाकि पहुँचो जे जापर अतल सुतल वितल तलातल रसातल पाताल कुआड़े जाए से पहुँचब से निजे भी बुझीपर से भगवान ये कहले जे गृहस्थ आश्रम व्यक्ति नित्य वैदिक वेद अध्ययन माध्यम से वेद अध्ययन कर वेद अध्ययन मानक से कौन कर ऋषि गणकर स्वाधा मंत्र उच्चारण कर पितृपुरुष मानकर माने वेद अध्ययन द्वारा जो वेद अध्ययन कर स्वाध्याय यज्ञ माने जो यज्ञ पंच यज्ञ कौन कौन आम ये बुझीपर पंच यज्ञ हूँ प्रत्येक दिन से कौन कर वेद पढ़ गीता भागवत चैतन्य चरितामृत घरे सबुदिन पढ़िले कौन हम ऋषि ऋण रु मुक्त हम जो 5 जन पाखे से ऋणी है से 5 जन पाखु केमती ऋण मुक्ति हम प्रथमे से प्रत्येक दिन
शास्त्र अध्ययन करिब शास्त्र अध्ययन करने द्वारा ऋषि मान पाखे जो ऋणी होता से मुक्त हो कारण ये जो ऋषि माने ये जो वेद जो से लिखिं शास्त्र कहीं से लिखिले आम मान लिखिले आम खाली लाइब्रेरी थोईदबा आलिमिरा थोड़ी बसिल हम ना आम पढ़िले आमर मंगल हम तो आमर मंगल पाई से जो शास्त्र लिखिले से शास्त्र तले लिखिदेले जे तुम्हें आम पाखु ऋण मुक्त हम जदि प्रत्येक दिन आपको कौन कर पढ़ अरे आम पढ़िले कौन लाभ आमर लाभ हम आम लाभ पाई से लिखिं तेना आम पढ़िले आम ऋषि ऋण मुक्त हवा से स्वाध्याय यज्ञ समस्त गृहस्थ भक्त मान सबुदिन करवा दरकार घरे मिनिमम सबुदिन किसी समय पढ़े तापर आउ गोटे यज्ञ हो पितृपुरुष मान पाखु आम केमती ऋण मुक्त हवा पितृपुरुष ना स्वाधा मंत्र उच्चारण कर पितृपुरुषंकर जो अच्छी ऋण रू आम मुक्त हवा तेना आम तापर कहले स्वाहा मंत्र देवता मानकर गोटे देवता मान पितृपुरुष मान पाखु भी आम ऋणी कहीं पितृपुरुष माने आम जो घर जन्म हेले आमर किए गोटे माँ थिला ना नहीं तांकर भी किए माँ थिला एमती पितृपुरुष मान वंशानुक्रमिक गड़ी गड़ी आसूची गड़ी गड़ी आसूची आम जदि ऋण रू केमती मुक्त हवा ना नहीं तेणु आमको से कौन करा पड़ो ना ये पितृपुरुष मान ऋण मुक्त हाँ आमको आउ थे कौन कर ना संतान बह संतान जन्म करा पड़ो संतान जन्म कले से कौन करें ना श्राद्ध पात्र देले समस्ते पाइबे तापर कहले स्वाहा मंत्र देवता मान जो देवता माने पाखर भी आम भी ऋणी कारण आमर वायु दरकार ऑक्सीजन दरकार ताकू देवता मान सप्लाई कर पानी दरकार इंद्र देव देवे आमर अग्नि दरकार अग्नि देवता आमर आलोक दरकार सूर्य देवता चंद्र देवता ये सब आम सब सप्लाई कर पाखे भी आम ऋणी तो पाखर केमती ऋण मुक्त ना स्वाहा आम जो यज्ञ कर स्वाहा से स्वाहा मंत्र उच्चारण करने द्वारा सी आम यज्ञ भागु सब ग्रहण इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा ये जो स्वाहा स्वाहा जो करके जो अर्घ्य दौचे ताकू से ग्रहण कर तो ये गृहस्थ सबुदिन घर यही मंत्र उच्चारण कर यज्ञ कर माने काठ फाट रही मंत्र घी आनी सदन घी किलो आसिक 2000 टका मंत्र तो ये धंदा के माने कर तापर निज आहार यहाँ के जनकर ऋषि ऋण पितृपुरुष ऋण देव ऋण तापर निज आहार किछि अंश प्रदान कर समस्त जीवगण कर भूत यज्ञ आपको भूत यज्ञ भूत माने समस्त जीव जगतर पाखे से भी ऋणी आम जीव जीव जगत मान पाखे भी आम ऋणी क्या आम मान संसार में केते लोक जो केते प्रकार काम कर दौचे सीना आम सुरुखुरी बंचीचे तो सब कम आम निजे कर बंची पारा ना हाँ तो से जीव जगत माँ के ऋणी हाँ कौन कह आहार किसी अंश प्रदान करा पड़ो जीव जगत आम खाया पूर्व से दांड दुआर देखो किए किए सब अच्छा कुकुर हो गाई हो जी भी हो काऊ हो कोईली हो समस्त से खाया दब अधा तार जो तापर शस्य तथा जल अर्पण करी मनुष्य मानकर पूजा करा दरकार शस्य तथा जल अर्पण करी शस्य जल अर्पण करी मनुष्य मानकर पूजा करा दरकार यही भाव में जो 5टी यज्ञ जो कथा कहगला यहीपरि भाव में देवता पूर्व पितृपुरुष मुनि ऋषि जीव जगत तथा मनुष्य मानक मोर ही शक्तिर प्रकाश बोली ग्रहण करी व्यक्ति नीति प्रति यही 5 यज्ञ संपन्न करवा उचित तो ये 5 यज्ञ प्रत्येक दिन करवा उचित किंतु जो माने भगवान कर भक्ति मार्ग को आसिले से कहुई सब आमको सब लोक मैंने कहती रे हे तुम्हें बाबाजी गल बाबाजी गल तुम्हें पुणी केमी ऋणमुक्त हम तुम्हें केमी ऋणमुक्त हम तुम परिवार तो तुम्हें पूर्णछेद पकई पलि आसिल तो तुम्हें केमी मुक्त हो तुम्हें सब पाप जाक तुम्हें मुंडेब आमको जो लोक मैंने सब एमती कहती किंतु श्रीमद भागवतम जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान महाराज की जय तो आमर श्रीमद भागवतम बहुत सुंदर भाव गोटे श्लोक अच्छे
ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 41 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ 11:5:41 ତେଣୁ 11:5:41 ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟି କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେବହର୍ଷି ଭୂତାତ୍ମା ନୃଣ ପିତୃଣା ନ କିଙ୍କର ନାୟ ଋଣୀ च ରାଜନ ସର୍ବାତ୍ମନା ଜ ଶରଣ୍ୟ ଶରଣ୍ୟମ୍ ଗତ ମୁକୁନ୍ଦମ୍ ପରିହୃତ କର୍ତ୍ତୁମ୍। ସେ କହିଲେ कि देवर्षि भूतात्मा नृणा पितृणा न किंकर नाय ऋणी च राजन सर्वात्मना जह शरण शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत कर्तव्यम। तेणु से समस्त प्रकार कर्तव्य परित्याग करी जीए समस्त प्रकार धंदा त्याग करी जो धंदा सब अच्छे आम जो 5 जन काम करें जदि आकु त्याग कर जड़े संपूर्ण रूपे भगवान पाद पद्म आश्रित है अर्थात मुक्तिदाता चरण कमल आश्रित होइछि तार देवगणकर ऋषिगणकर जीवगणकर तापरे परिवार जनकर एवं मनुष्यगण तथा पूर्व पुरुष मान प्रति कौन कर्तव्य व दायित्व रही न थाए। तेणु जतबले जड़े आसव आश्रम को से जदि भगवान सेवार निष्ठापर भाव नियोजित हो गला ताहले से सबु ऋण मुक्त हो गला। कारण ये जहाँ आम सब एवं पढ़िले भगवान शेष में कौन कही ना मोहर मोर अंश भाविकी कौन कर जो यज्ञ करमती कर मोर अंश बोली भावी कहला कहली परा ये मनुष्य मान को मोर ही शक्तिर परिप्रकाश बोली ग्रहण कर व्यक्ति यही पंचयज्ञ संपन्न करवा उचित। ये जो 5 यज्ञ कर जो 5 जन कथा कहले ये माने मोर शक्तिर प्रकाश किंतु जितेबाला पाखे जड़े सरेंडर हो पूर्ण मात्र कौन कर डायरेक्ट सेवा कला ये इनडायरेक्ट भाव सेवा करा ये कौन कला भगवान सेवा डायरेक्ट भगवान सेवा निजक नियोजित कला तेणु सी आखिरे ऋणी हम। तेणु एक त्यागी लोक मान विषय कह कि खाली त्यागी कहीदे कि आसिक आश्रम रही पर पैसा रे खाई पी आराम रे बुलिबा आराम रे खाइबा आराम रे चलिबा से कथा कल हबनी सेटा आहुरी तल को पड़ेब। कारण ता पूर्व भगवान कही ता पूर्व ऑलरेडी भगवान कही ब्राह्मण आ वैष्णव विषय कहुई जो जो माने अन्य मानकर दान रे चलती दान रे चलिले कौन हम तांकर तेज तांकर तपस्या तांकर सबु किछि कौन हम क्षीण हो पर धन रे जदि चलिब तार क्षीण हो बहुत संयत कर शरीर निर्वाह जी आवश्यक से से ग्रहण करी कौन कर ना अधिक सेवार निजक नियोजित कर 5 टंकार जदि खाइब मंदिर 500 टंकार कृष्ण काम कर से बंची तेणु ये भाव में भगवान केते सिस्टमेटिक वे समस्त कहीदे तेणु क्या ढिला रेट कहीं बुली पारे समस्त रेस्ट्रिक्शन अच्छे जब ये भाव में समस्त चलती ताहले संसार में कई क्या पाखे ऋणी हेबेनी एवं शेष में समस्ते कौन करेंगे परम गति लाभ करेंगे। तो भगवान यहाँ हूँ शिक्षा तापर कहले जदृक्षय पपन्ने तो शुल्के न पार्जिते न वा धने न पीड़यन भृत्यान नाये नैवा हरेत क्रतुन। गृहस्थी स्वेच्छा प्राप्त धन अथवा सत उपाय अर्जित करने संपत्ति द्वारा आश्रित मानकर उपयुक्त परिपोषण करने उचित ताको निज सक्षमता अनुसार जागजंग तथा धर्म अनुष्ठान करने विधेय। तेणु ये कहले गृहस्थी जे गृहस्थ रहा कौन स्व इच्छा प्राप्त धन सत उपाय से सत उपाय भगवान देख केते माने क्लियर कथा कहते माने चोरी वृत्ति करबनी ये जो लांच भांच जो चोरी धंदा कर सत उपाय धन अर्जन करने कथा कहते से चोरी चारी कर सत उपाय धन अर्जन कर अर्जन करी कौन कर ना ता द्वारा ता ऊपर आश्रित मानकर उपयुक्त परिपोषण करवा उचित ताको ऊपर जते सब निर्भरशील करुचंदी परिवार बंधुजन साधु सन्त समस्त को से पालन पोषण कर कारण वास्तविक गृहस्थ हूँ
ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବାର ଅଧିକାରୀ ଗୃହସ୍ଥ। ଯେହେତୁ ସେ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଏବଂ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ତାର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯାଗଯଜ୍ଞ ତଥା ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ କରିବ। ତାର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତାର ଯେତେ ପଇସା ବଞ୍ଚିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଦେଖିକି ଏଇ ଯୋଉ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଆଉ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବ। ଆଉ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାଟା କମ୍ପଲସରି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଘରକୁ ଡୋନେସନ କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଯେନେ ତେନେ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଣି ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର। କାରଣ ସେମାନେ ତ ସହଜରେ ଦେବେନି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେନେ ତେନେ ଉପାୟରେ ବୁଦ୍ଧି କଳ ବଳେ କୌଶଳ ତାକୁ ଆଣିକି ସେବାରେ ଲଗେଇଲେ ତାର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ଯଦି ସବୁ ଖାଇବ ଶେଷରେ ମରିବ, ସେ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଭଗବାନ କହିଲେ ତାକୁ ନିଜ ସକ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଯାଗଯଜ୍ଞ ତଥା ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ବିଧେୟ। ତ ତାର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଯାଗଯଜ୍ଞ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବ। ତାପରେ କୁଟୁମ୍ବେଷୁ ନ ସଜତ ନ ପ୍ରମାଦେ କୁଟୁମ୍ବ ବିପଶ୍ଚିନ ସ୍ୱରଂ ପଶ୍ୟେତ୍ ଦୁଷ୍ଟମପି ଦୁଷ୍ଟବତ୍। ତାପରେ କହିଲେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ଆଶ୍ରିତ ତଥା ପରିଜନକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଗୃହସ୍ଥ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ରାଧିକ ଆସକ୍ତ ହେବା ବା ନିଜକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମନେ କରିବା ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରେଇବା ଅନୁଚିତ। କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆଶ୍ରିତ ତା ଉପରେ ପିଲା ଛୁଆ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାପରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇକି ରହିବେ। ତେଣୁ ସେ କେବେ ଭାବିବନି ଯେ ମୁଁ ତୁମର ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା। ସେ ନିଜକୁ ଭାବିବନି ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛି। ସେ କେବେ ବି ଏକଥା କହିବନି ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛି ବୋଲି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ସଦାବେଳେ ଦିନ ହିସାବରେ ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ବି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଘରେ ଆମେ ରହୁଛେ କାହାରି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଆସକ୍ତ ହବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ପ୍ରତି ସେ ଆସକ୍ତ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଯିବ। ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହବନି କି କାହାକୁ କହିବନି ମୁଁ ତୋର ପାଳନ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା। ମାନେ କେମିତି ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ନା ସେବା ହିସାବରେ, ମାନେ ସେବକ ହିସାବରେ ସେବା କରୁଛି। କାରଣ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଏ ପରିବାର ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ପାଳନ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ କିଏ? ଭଗବାନ। ସେ ସଦାବେଳେ କହିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୋ କର୍ମ କରିକି ମୁଁ ତମକୁ ପୋଷୁଛି ବୋଲି ଏକଥା ସେ କେବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ଆଶ୍ରିତ ତଥା ପରିଜନକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଗୃହସ୍ଥ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ରାଧିକ ଆସକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛି, ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆସକ୍ତ ଯଦି ହେଇଯିବ, ଆରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ କ'ଣ ହବ? କମିଯିବ। ଆରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ ତାକୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଏ ପିଲା ଛୁଆ ନାତି ନାତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆସକ୍ତ ହବ ତାକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? କେବଳ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ, ଆଉ କିଛି ମିଳିବ, ଖାଲି ଦୁଃଖ ମିଳିବ। କାରଣ ଏମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ କରିବେ? ଦଂଶିବେ। ସ୍ୱଜନ ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ଦଂଶିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱଜନକ୍ଷ ଦସ୍ୟୁ, ସ୍ୱଜନକ୍ଷ ଦସ୍ୟୁ। ମାନେ ନିଜର ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ଯୋଉ ନୁହଁ କି, ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ଆମେ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲେ। ତେଣୁ ଘରର ଲୋକମାନେ ତୁମ ଉପରେ ରହିବେ ଶତ୍ରୁ। ମାନେ ଶତ୍ରୁ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହୁଏ? ଶତ୍ରୁ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱଜନ ମାନେ ହେଲେ ଆମର ଶତ୍ରୁ, ବାସ୍ତବିକ ଶତ୍ରୁ। କାରଣ ତାଙ୍କରି ମେଳରେ ଆମକୁ ସଦାବେଳେ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମକୁ ଦର୍ଶିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ମାନେ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ନା ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ଭାବେ ଜଣେ ବୁଝି ସୁଝିକିରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଅନ୍ଧକ ଭଳିଆ ଯାଇକି ପୁଷ୍କିନି ଡେଇଁ ପଡିବ ନା, ସେମିତି ବହୁ ବୁଝି ସୁଝି କାମ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମାତ୍ରାଧିକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ରାଧିକ ଆସକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆସକ୍ତ ଭାବନା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ କିଛି ହବନି। ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବ, ବା ନିଜକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ।
ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛି, ମୁଁ ତୁମର ମାଲିକ, ସେ କଥା ବି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୃହସ୍ଥ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାହା କିଛି ସୁଖ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବ, ଇଏ ସମସ୍ତ ହଉଛି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ଭଗବାନ କହିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିବ ଯେ ମତେ ଯାହା ସବୁ ସୁଖ ମିଳୁଛି ସବୁ ହଉଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ, କ୍ଷଣ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଛି, ପୁଣି କୁଆଡେ ପଳେଇବ। ମୁଁ ତା ପଛରେ ଧାବମାନ ହବା କଣ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଲୋକ କଣ କରୁଛି ନା, ଲୋକ ଭାବୁଛି ହଁ ମୁଁ ବିବାହ ହେଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେବି, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ ମୋର ସେବା କରିବେ, ଖୁସି ହେଇ ବାହା ହେଇଯାଉଛି। ବାହା ହେଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ନା ମାଡ଼ ପିଟି ଲାଗୁଛି, ସବୁଦିନ ମାଡ଼ ପିଟି ଲାଗୁଛି। କାହିଁ ମାଡ଼ ପିଟି ଲାଗୁଛି? କାହିଁ ଏଇଟା କହିଲେ ପୁରା ଏ ସୁଖ ହଉଛି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ସୁଖ ରହେ ନା, ଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆସିଛି। ତୁମ ଦିନ ମାଡ଼ ପିଟି ଲାଗିବ, ତ କି ସୁଖ ସେଥିରେ ଅଛି? କି ସୁଖ ସେଠି ଅଛି ଯେ ସେଠି ମଣିଷ ରହିବ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁକରି ପୁତ୍ର ଦାରାତ୍ମ ବନ୍ଧୁନା ସଙ୍ଗମ ପାନ୍ଥ ସଙ୍ଗମ ଅନୁଦେହ ବିୟନ୍ତେତ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଦ୍ରା ନିଦ୍ରାନୁଗୋ ଯଥା। ସନ୍ତାନଗଣ, ପତ୍ନୀ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତଥା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କର ସଙ୍ଗତି ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ଷଣିକ ସଙ୍ଗଲାଭ ସଦୃଶ। ସ୍ୱପ୍ନ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯିବା ପରେ ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଠିକ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତାକୁ ଏହି ସଙ୍ଗତିରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଲୋମପାଦ ଋଷିଙ୍କର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଲୋମ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଝଡେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମା ମରନ୍ତି। ଇଏ ଯୋଉ ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ ଅଧିକା କାହାର? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଏ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ। କିନ୍ତୁ ଲୋମପାଦ ଋଷି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋମ ଯେତେବେଳେ ଝଡିବ ଦେହରୁ, ଗୋଟିଏ ଲୋମ, ମାନେ ଦେହରେ ତ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋମ, ମାନେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ଲୋମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଝଡିବ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମା ମରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ପତ୍ର କୁଡିଆ କରି କାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘର ଫର ବନେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଯେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇବି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକି ଆମେ କେତେ ଦିନ ଗୋଟେ ଜଣେ ପାଠ ପଢିଲା, ଚାକିରି କଲା, ବାହା ସାହା ହେଇକି ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରି ଜିପିଏଫ୍ ଉଠେଇ ଏମିତି ଘର ତିଆରି ଖଣ୍ଡେ କରୁ କରୁ 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବନେଇବ। ରହିବ ଘରେ କେତେ ଦିନ? 10 ବର୍ଷ 15 20 ବର୍ଷ ରହିବ, ତାପରେ ମାନେ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ବନେଇ ନଥିଲା, 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଘର ବନେଇବ। ଘର ବନେଇଲେ ଜଣେ ପାଗଳା ହେଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉରେ ସିନା ଠିକାଦାର ଲୋକ ପଇସା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଠିକାଦାରରେ କରିଦଉଛି, ତଥାପି ଭଲ ଘର ବନେଇବୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କହିବ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ବନେଇବି, ଟିକେ ମୁଁ ନିଜେ କରିବି ହାତରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ସେ ଅଧା ପାଗଳା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ଆମର ଏଇଠି ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଅଇଁଠାପଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପିଲାଟେ ଆସେ। ତା ବାପା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘରଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାରି ଭିତରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ମୋର ଚାକିରି ସରିଯିବ, ଘର କାମଟା ଏପଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବେ। ଆଉ ଘର କାମଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କର ଚାକିରି ସରିଗଲା। ସରିବା ଭିତରେ ବି ଘର ସରିଲାନି, ତାପରେ ପରେ ବି ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଘରେ ଯୋଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ଇଏ ଆସିବ କାଲି ସିଏ ଆସିବନି, ସିଏ ଆସିଲେ ଇଏ ଆସିଲେ, ସିଏ ଆସିଲେ, ଏମିତି ଯୋଉ କଲେ ସିଏ ପାଗଳା ହେଇଗଲା। ପାଗଳା ହେଇକି କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ଘରୁ, ମାନେ ଘର ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡେ ଗଲା, ରାତିରେ ଉଠି କୁଆଡେ ପଳେଇଛି। କଣ କାହିଁ ପଳେଇଲା, କଣ ହେଲା, ଖୋଜି ଖୋଜି ତ ପାଇଲେ ସେ କୁଆଡେ ବୁଲୁଛି। ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିକି ଘର ଖଣ୍ଡେ ବନେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ସେ କେତେ ଦିନ ରହିବ? ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ବେଳକୁ 60 ବର୍ଷ, ଆଉ 5-10 ବର୍ଷ ଘରେ ରହିବ। 10 ବର୍ଷ ପାଇଁକି ତାକୁ କେତେ ପାଗଳା ହେଇଯାଉଛି ଲୋକ। 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତୁ ପାଗଳା ହଉଛୁ ଘରେ, ତୁ ଭଡା ଘରେ ଯେମିତି ରହୁଥିଲୁ, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ଦିନକୁ 16 ମାଳ ଜପ କର, ଗୁରୁପାଦ ଆଶ୍ରୟ କର, ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ, ସେ ଭଡା ଘରେ ରହିଲେ ତୁ ପଳା, ପଇସାଟା ତ ପିଲାମାନେ କରିବେ, ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ଲୋକ ନା ମୁଁ କରିବି, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଭଳିଆ ସଂସାରରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବିବ
ନା ବାଟୋଇ ଭଳିଆ ଯେମିତି ବାଟୋଇ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛକ ଜାଗା ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗଛ ଫଛ ଥାଏ କି ଘର ଥାଏ, ପାଣି ଗୋଟେ କୂଅ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସେଠି ବସିବେ, ଟିକେ ଦମ ନେବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଭାଇ କୋଉଠି ଆସୁ କଣ ଆସୁ, ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବେ, ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ପିଇବେ, ଟିକେ ହାଲିଆ ମାରିକି ତାପରେ କଣ କରିବେ, ପୁଣି ନିଜ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛେ, ଆମ ସିଟ୍ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସିଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ତାପରେ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଯଦି ସାଥିରେ ଥିବ, ଭଲ ଯଦି ମିଶିଗଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଆ ପିଅ କଲେ ନା ନାଇଁ, ତାପରେ ଏମିତି ଭଲ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରି ସମୟ କେତେବେଳେ କଟିଛି ଜାଣିପାରିବାନି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସିବ ଓହ୍ଲେଇବା ଜାଗା କି ତାର ଓହ୍ଲେଇବା ଜାଗା ଆସିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ମିଶିଛେ, ତା ଲଗେଜ ଫଗେଜ ନେଇ ଗଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ବାଟେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ତାଙ୍କର ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲା ସେତିକି ନା ନାଇଁ। ଆମେ ପଳେଇଲେ, ସେ ତାର ପଳେଇଲେ, ପୁଣି ଆମେ କୋଉ ଛକରେ ବୋଲେ ଆମେ ପଳେଇବା। ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ବାଟୋଇ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଭାବିବ। ତେଣୁ ବାଟୋଇ ଭଳି ଭାବିବ ଯେ ଏମାନେ ଏତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ରହିବେ, ତାପରେ ଆମେ କୁଆଡେ ସିଏ କୁଆଡେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆସକ୍ତ ହବନି। ବେଶୀ ଆସକ୍ତ ଯଦି ହବ କଣ ହବ ନା, ଯଦି ସେ ପଦେ କଥା କଣ କହେ, ମିଠା କଥା କହିଲେ କିଛି ଅଛି, ଯଦି ଟିକେ ଖଟା କଥା କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବସି କାନ୍ଦିବ, ମୋ ଛୁଆ ମତେ ଏଇଭଳିଆ ବିହେଭ କଲା, ଏ କଲା ସେ କଲା ନା ନାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ନ ପାଇବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଳୋକଟା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଟୋଇ ଭଳିଆ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାବିବା ଦରକାର। ତ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭାବିବନି ଯେ ଇଏ ମୋର କୋଟି ଜନ୍ମର କଣ, କୋଟି ଜନ୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧୀ। ଲୋକ କହୁନେ ଜନ୍ମେ, ଆମେ କହୁଛେ ଆଉ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ଦେଲା ଯେ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବ, ସେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିବନି ଯେ ଇଏ ମୋର 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ। ତ 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ବୋଲି ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ କେବେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭାବିବନି ଯେ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପିଲା ଛୁଆ, ନାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ସମୟ ମୁଁ କଣ କଣ ଆଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛି, ତାପରେ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର କେତେବେଳେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ପଳେଇବି। ତେଣୁକରି ଏଇ କଥାକୁ ଭାବିକି ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଅନିତ୍ୟ, ବିଷୟ ସୁଖ ହଉଛି ଅନିତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହଉଛି ନିତ୍ୟ। ତେଣୁକରି ହେ ଜୀବ ମାନେ ତୁମେ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏମାନେ ହେଲେ ନିତ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କର। ଅନିତ୍ୟ ଶରୀରରେ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, କିନ୍ତୁ ଅନିତ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହଁ ବୋଲି ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବି ସେଇ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କହିଲେ ସନ୍ତାନ ଗଣ, ପତ୍ନୀ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତଥା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ସଙ୍ଗତି, ତାଙ୍କ ସାଥେ ଯୋଉ ମିଶିକି ଆମେ ରହୁଛେ, ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ଷଣିକ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନରେ ଜଣେଇ କରୁଛେ, ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ପାଖ ଲୋକ ସହିତ, ସହଯାତ୍ରୀ ସହିତ ଆମେ ଜୀବନ ବିତେଇଲେ, ଆଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯିବା ପରେ ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଠିକ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତାକୁ ଏହି ସଙ୍ଗତିରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଗଲା, ଆଉ କାହା ସାଥିରେ କାହାର ଦେଖା ହବନି, ଆଉ କାହା ସାଥିରେ କାହାର ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ଦେଖା ହବନି। ଯାହା ଦେଖା ହବ ଏଇଠି, ଏବଂ ସେଇ ଦେଖା ହେଲା ଭିତରେ ସେ କଣ କରିବ ନା, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଆସ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିଟା କରିବା। ତ ଯେତେ ଦିନ ଆମକୁ ମିଳିଲା ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି କର୍ଦମ ମୁନି କଣ କଲେ ନା, କର୍ଦମ ମୁନି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଏ ତ ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦେବହୂତି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଏତେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ଯେ, ଦେଖ ଗୋଟେ ତପସ୍ୱୀର ସେବା ହଉଛି କେତେ, ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଏତେ ସେବା, ସେ ସେବା କରି କରି ତାଙ୍କର କେଶ ଜଟା ହେଇଗଲା, ଦେହରେ ଗୋଟେ ମଳି ଚମଡ଼ା ବସିଗଲା ଦେହରେ, ମାନେ ସେ ଏତେ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ
ଏବଂ ପତ୍ନୀକୁ ଦାସୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାସ ଦାସୀ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ସମୂହ ଭାବରେ ମିଶି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ଚିନ୍ତାରେ ନିୟୋଜିତ ଯଦି ଆମେ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଟା କ'ଣ ହବ? ସୁଖମୟ ହେଇଯିବ। ନଚେତ ନାହିଁ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆଜି ଯିବା କୁଆଡେ, ଆଜି ଯିବା ସିଲନ ବୁଲିବାକୁ, କାଲି ଯିବା କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ, କାଲି ଯିବା ସାଡେ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ, ଆଡେ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ, ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରି 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 କେତେବେଳେ ଠୁସ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ରହିଗଲେ ଭିତରେ ଆମ ସବୁ ସମୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା, ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ମିଳିମିଶି ମିଳିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ନିୟୋଜିତ ହେବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଲେ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କଲେ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟର ବି ମଙ୍ଗଳ କଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ କି ଜୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କି ଜୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କି ଜୟ। ଗୌର ଗୋପାଳ ଭଗବାନ।